vez más a tu iglesia Calvary Maranata. So welcome once again to your family, your church, Calvary Maranatha. Gracias por estar aquí con nosotros. Si nos visitas por primera vez, quiero que levantes tu mano. And thank you for visiting us. If you're here for the first time, please raise your hand. ¿Hay alguien? Is there anyone? Dios les bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más por allá? Allá God atrás, bless Dios les you. bendiga. God bless you. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso, iglesia? Muchas felicidades y gracias por estar aquí. So we just want to congratulate you and also say thank you for coming here. Todos aquellos que nos visitan a través de las redes sociales, hola. And so all of you that are watching us over social media, we want to say hello. Les mandamos un fuerte abrazo, les amamos y gracias por conectarse con nosotros. And we give you a big hug and we want to say thank you for joining with us. Esta mañana continuamos con nuestra serie Dios cumplió sus promesas en Jesús. And this morning we're going to continue with our series, God Fulfills His Promises Through Jesus. Y nuestra serie se basa en el libro de Mateo. And this series has been based off the book of Matthew. Y antes de comenzar con nuestro estudio, ¿se dieron cuenta que traigo una camisa celebrando el Día del Huérfano? And as you can see, before we get started, Pastor Tony is wearing a shirt that is celebrating the orphan. Y esto es porque el mensaje que trajeron los hermanos de Back to Back es una realidad y necesitamos hacer algo. And because it's really true what our brothers and sisters from Back to Back just shared with us, this is a reality and it's something that's happening with the orphans. Recuerda que yo crecí en un orfanatorio, entonces sé de qué están hablando y también tenemos un corazón aquí en Calvary por los huérfanos. So please remember that Pastor Tony came from an orphanage and it's really important to remember these children. Bueno, hemos llamado a nuestra serie Dios cumplió su promesa en Jesús porque es verdad, Dios cumplió todo lo que había prometido en su palabra a través de su Hijo Jesús. And so we've been titling this series, God Fulfilled His Promise in Jesus, because it's true. Through Jesus, He fulfilled every promise in this book. Y bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver con seguir a alguien. And today, our topic has to deal with following someone. Hola. Cuando hablamos de seguir, significa que hay un líder. And when we're talking about following, it means that there has to be some kind of leader. Y eso es, nosotros nos convertimos en seguidores. And this is how we convert ourselves into followers. Y hablando de seguidores y líderes, me encontré esto y pensé que te gustaría. And speaking of leaders and followers, I found this and it made me think of you guys. Llega este alien y le dice, llévame ante tu líder. So this alien comes and he says, bring me to your leader. Cariño, creo que quieren decirte algo. And so the husband turns and tells his wife, darling, I think I have to tell you something. Sé que algunos tienen este tipo de liderazgo en su vida, ¿verdad que sí, Gabriel? I know that some of you have this type of leadership in your life, right, Gabriel? No, él no, pero algunos. But some of you, not him, I'm just some of you. Pero bueno, hoy estaremos hablando de otro tipo de líder y de seguidores. But today we're going to talk to you about a different leader and different types of followers. Así que si estás tomando notas, el título está aquí en tus pantallas y es un verdadero seguidor de Jesús. So if you're taking notes with us today, our title is A True Follower of Jesus. Un verdadero seguidor de Jesús. A true follower of Jesus. Y vamos a estar enfocados en el libro de Mateo capítulo 8, verso 18 al 27. And today we're going to focus ourselves on Matthew chapter 8, verses 18 through 27. Así que por favor abre tu Biblia con nosotros en el libro de Mateo capítulo 8. So please open up your Bibles with us today in Matthew chapter 8. Y mientras leemos esta sección en el libro de Mateo, nos vamos a encontrar con 6 características de un verdadero seguidor de Jesús. And today, while we're reading this passage, we are going to find 6 characteristics of a follower of Jesus. 6 características de un seguidor de Jesús. Anótalo, aquellos que toman nota, anota estas And características. so for those of you that take notes, please write this down once again, 6 characteristics of a follower of Jesus. Entonces abre tu Biblia con nosotros y vamos a comenzar leyendo los versos 18 y 19. So open your Bibles with us. We're going to be reading from Matthew 8, verses 18. Dice la palabra de Dios así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. And when Jesus saw a great multitude about them, he gave a command to depart to their side. Then a certain scribe came to him and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Oremos. Let's pray.
Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Habla a nuestro corazón en esta mañana. Speak to our hearts this morning. Glorifícate, Dios, en medio de nosotros. Glorify yourself in the middle of us. Gracias porque tu iglesia hoy está llena. Thank you because today our church is full. Gracias por lo que continúas haciendo en nuestro corazón. Thank you for what you continue to do in our hearts. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Tenemos que recordar qué es lo que está sucediendo en nuestra historia bíblica y qué vimos la semana pasada. So we need to remember what's been going on in our Bible story and what's been happening the weeks before. Recuerda que estuvimos viendo a Jesús nuestro sanador. Remember, we were seeing Jesus as our healer. Y también vemos que Jesús estaba rodeado de mucha gente y aprovechando que Jesús estaba cerca, algunos enfermos vinieron para recibir sanidad. And so remember, Jesus was surrounded by many people, and many people would come up to him to take advantage of his healing, Incluyendo un leproso y también vimos a un centurión romano. And remember, we saw that even a leper came to him and also a Roman centurion. Este centurión romano también se acercó a Jesús, pero quería sanidad para su siervo y no para él. And this Roman centurion, he came close to Jesus, but he said that he actually wanted healing for his servant. Y Jesús no solamente sanó a su criado, pero también elogió la gran fe que este centurión romano tenía. And he not only healed that servant, but he actually gave praise to the Roman centurion for his great faith. Y es aquí donde retomamos nuestra historia. Así que vamos a leer una vez más los versos 18 y 19. And this is where we take back our story today in verses 18 and verses 19. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. And when Jesus saw great multitudes about him, he gave a command to depart to their side. And then a certain scribe came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Lo primero que vemos aquí es que Jesús estaba rodeado de muchas personas. The first thing we can see here is that Jesus is surrounded by many people. Y esto es muy importante porque nos habla de que a la gente le encantaba estar cerca de Jesús. And this is really important because it tells us that the people love to be around Jesus. Me puedo imaginar a un Jesús que era muy amable, pero a la vez muy firme. I can imagine Jesus being someone who is very nice, but also very firm. También muy alegre, pero a la vez muy serio. Someone who was very happy, but at the same time very serious. También un Jesús que le encantaba sanar y bendecir a las personas. And I can also see a Jesus who loved to heal people and who loved to bless them. Y es evidente que a las personas les encantaba estar con esta persona que iba a bendecir sus vidas. And it's obvious that these people loved to be around him because he was blessing their lives. Pero lo que vemos aquí es que Jesús, en medio de esta multitud, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. But even in midst of this great multitude of people, we can see Jesus command his disciples, let's go to the other side. Y esto no era un comentario, no era como para agarrar cura, sino era una orden: pasemos al otro lado. And this wasn't just an idea or something he threw out to his disciples, but it was actually an order to go to the other side. Recuerda que Jesús acababa de tener un encuentro ahí en Capernaum con este centurión romano. So remember, Jesus had just had this encounter in Capernaum with this Roman centurion. Entonces, en la foto que vemos aquí, el viaje de Jesús es el viaje número 1 que ves ahí en medio, que es de Capernaum a la región de Gadara. And so we can see that Jesus starts here in number 1 in Capernaum and he goes to the land of Gerses. ¿Y cómo sabemos que Jesús iba a Gadara? And how do we know that Jesus is going to go to Gerses? Por los textos más adelante que vemos que Jesús tiene un encuentro con un endemoniado gadareno. And because we're going to see further on in the text that he encounters a demonized man from Gerses. Y bueno, regresando a nuestros dos textos que leímos, vemos a un escriba o un escritor o un intérprete de la ley judía que se acerca a Jesús y tiene una petición muy interesante. And so if we go back to the two verses that we just read, a scribe comes to him and he asks, he's a teacher of the law, one who reads the law, knows the law, but he asked Jesus a very important and interesting question. Lee conmigo una vez más el verso 19. Read with me once more, verse 19. Vino un escriba y le dijo: Maestro, aquí está la petición, te seguiré a donde quiera que vayas. Then a certain scribe came to him. This was his petition. Teacher, I will follow you wherever you go. Primero que nada tenemos que entender que este hombre quería ir con Jesús y seguirlo. The first thing that we need to recognize is this man wanted to go with Jesus and wanted to follow him. ¿Con qué intenciones? No sabemos.
With what intention? We don't know. Algunos escritores dicen que este escriba veía a Jesús como un tipo de líder político espiritual. So some of the biblical scholars, they said that this scribe saw Jesus as a political leader, and for that reason he wanted to join with him. Y él decía, si yo meto esta banda a mi grupo, entonces yo voy a tener una posición política. And so he had this thought, if I can join this gang of people and they become mine, then I can have this political power or position. La Biblia no dice eso, pero los estudiantes de la Biblia creen esto. The Bible doesn't directly say this, but the scholars of the Bible believe this. Tú puedes creer lo que tú quieras, no sé. You can believe what you want, I don't know. Lo que sí sé es que este escriba se acercó a Jesús a hacerle una petición. But what I do know is that the scribe came close to Jesus and asked him a petition. Pero para que él pudiera hacer esta petición, era necesario acercarse a Jesús. But in order for him to have this petition, he had to come close to Jesus. Y en esto encontramos la característica número 1 de un seguidor de Jesús. And this is where we find the first characteristic of a follower of Jesus. Número 1, necesitas venir a Él. Characteristic number 1, you need to come to him. Para acercarte a Jesús, necesitas venir a Él. In order to come close to Jesus, you have to come close to him. Para ser un seguidor de Jesús, necesitas acercarte a Él. If you want to be a follower of Jesus, you need to come close to him. Un seguidor de Jesús se acerca a Él mismo, a su líder. A follower of Jesus, a leader himself, came close to him. Así como este escriba tomó acción y decidió acercarse a Jesús para platicar con Él, And so the same way that the scribe came to Jesus in order to talk with him, es necesario que nosotros nos acerquemos a Él si queremos ser su seguidor. you and I need to do the same thing. In order to come close to him, to follow him, we need to come close. Muchas veces queremos que Jesús actúe a nuestro favor, pero no queremos acercarnos a Él. Oftentimes we want Jesus to act in our favor, but we don't want to come close to him. Muchas veces inclusive podemos estar aquí en la iglesia, pero no nos acercamos a Él. And many times we can even be here in the church, but yet we don't come close to Jesus. El venir a la iglesia no te hace un seguidor de Jesús. Coming to church does not make you a follower of Jesus. Así como estar en un corral de vacas no te hace una vaca. And just because you're in a fence full of cows doesn't mean you're a cow. Para tú ser un seguidor de Jesús necesitas acercarte a Él. For you to be a follower of Jesus, you need to come close to him. Pero ¿qué sucede? But what happens? Muchas veces vivimos nuestra vida tan alejado a Él que no queremos acercarnos a Él, ni siquiera venir a la iglesia, al corral de vacas, corral de ovejas, perdón. And so oftentimes we live our life so far away from Jesus that we don't even want to come close to him and or join this corral of sheep. ¿Cómo podemos ser verdaderos seguidores de Jesús si no nos acercamos a donde se habla de Jesús, aquí en tu iglesia? So how can we become followers of Jesus if we don't even go to a place that speaks about him? Mira lo que Dios mismo nos dice en su palabra acerca de acercarnos a Él en el libro de Santiago 4, la primera parte del verso 8. And so let's see what Jesus here says himself in the book of James, chapter 4, verses 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Draw near to God and he will draw near to you. Mis amigos, acerquémonos a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. My friends, when we come close to Jesus, he will come close to us. Volviendo a nuestro texto, mira conmigo la respuesta de Jesús cuando este hombre se acerca a Él. And so going back to our text, let's read the next verse of what Jesus said to this man who Y came lo to him. leemos en el verso 20. And we read it in verse 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. And Jesus said to him, foxes have holes, the birds of the air have their nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Jesús no le dijo a este hombre, no, claro que no puedes seguirme, vete de aquí, no eres bienvenido. Jesus never told this man, no, what are you doing here? Go away from me, you can't follow me. Lo que Jesús responde es, mira, todos tienen algo material de lo cual dependen, carros, casas, dinero, etcétera, pero yo no tengo nada.
Basically, what Jesus was saying here was, look, often many people have resources that they depend on, houses, cars, money, whatever, but I don't have any of those things. El contexto de esto es que Jesús dice, no tengo nada que ofrecerte si me estás buscando por conveniencia. Basically, what Jesus was saying is that I have nothing to offer you if you are only seeking me for your convenience. Es evidente que Jesús tenía todos los recursos, inclusive donde quedarse. And it's obvious that Jesus had all the resources and including a place to stay. Porque Jesús no andaba como un homeless en los parques ahí tapándose con un cartón o con un periódico, no. Because Jesus did not wander around like the homeless, sitting in the park, putting over like a little blanket or a piece of cardboard. No. Había muchos lugares donde Jesús podía descansar. Por ejemplo, la casa de Pedro. There were many places that Jesus could go and rest, like the house of Peter. Pero Jesús nunca tuvo una casa propia, decir, este es mi cantón, este es mi chante, esta es mi casa. But Jesus himself never had his own house where he could say, this is my dig, this is my place, this is where I relax. Muchos buscan a Jesús por el beneficio propio. Many people seek Jesus for their own personal benefit. ¿Qué puedo sacar del ministerio? ¿Qué puedo sacarle a este hombre llamado Jesús? What can I get out of this ministry? What can I get out of this man named Jesus? Pero vemos que esta frase nos habla mucho acerca de quién es Jesús. But this phrase tells us a lot about who is Jesus. Jesús vivía una vida muy simple, solamente por fe. Jesus lived a very simple life, only by faith. Él confiaba en su Padre. He trusted in his Father. Cualquier necesidad, él sabía que su Padre se la iba a conceder. Whatever necessity he had, he knew that his Father was going to provide. Si Jesús necesitaba una mansión para tener un retiro con sus discípulos, Jesús iba a tener esa mansión. If Jesus needed a mansion to have a staff retreat with his disciples, he knew that God was going to get him that mansion for his disciples. Y aquí había un hombre que vivía completamente por fe. And here we see a man who lived completely by faith. Y no le daba importancia a las cosas materiales, pero le daba importancia más a lo espiritual. Esto es Jesús. And so he didn't give a lot of importance to the things that are just physical and material, but he gave a lot of importance to the things that were spiritual. Y lo que Jesús está diciéndole a este hombre es, mira, si me quieres seguir no tengo nada, tienes que dejar todo para seguirme. And so Jesus said, listen, if you want to follow me, I don't have anything for you, but you have to leave everything. Y esto nos lleva a la característica número 2 de un seguidor de Jesús. Anótalo. And this brings us to characteristic number 2 of a follower of Christ. Please write it down. Un seguidor de Jesús está dispuesto a dejarlo todo. A follower of Jesus is willing to give up everything. Un seguidor de Jesús está dispuesto a dejarlo todo. A follower of Jesus is willing to give up everything. Un verdadero seguidor de Jesús no está interesado en las cosas materiales. A true follower of Jesus is not interested in the material things, Inclusive está dispuesto a dejarlo todo para seguir al maestro. including that they're willing to give up everything to follow the teacher. Las cosas materiales son importantes y si Dios te ha bendecido, gloria a Dios por eso. Material things, they are important. If God has blessed you in that way, that is glorious. Qué bueno que Dios te ha bendecido a manos llenas. It's awesome that God has given you full hands, Pero no puede ser más importante que seguir a Jesús. but those things cannot be more important than following Jesus. No pueden estar por arriba de tu relación con Jesús. They can't be above your relationship with Jesus. Si Dios te pidiera todo, ¿estarías dispuesto a entregárselo a Él en este momento? If Jesus asked you to give up everything, would you be willing in this moment to do so? Tus cuentas de banco, tus carros, tus casas, etcétera. Your bank account, your cars, your house. ¿Estarías dispuesto a darlo todo? Are you ready to give him everything? En este momento van a pasar los pastores, Pastor Efraín y Pastor Manuel, con una charola para que pongan sus carteras, sus tarjetas de crédito, sus títulos de propiedad, etcétera, etcétera. So at this time and point, Pastor Manuel, Pastor Freeney are going to come along with the dishes and collect all of your wallets, your keys, and your titles to your house. No es cierto. We're just kidding. Jamás, jamás, jamás te hemos pedido que nos des y te hemos trasquilado, como decimos, a las ovejas. And so never ever will we or have we ever asked in this way for your money, and we will never do that to any of our sheep. Jamás vamos a trasquilar las ovejas porque son ovejas del Señor. So we'll never try to shake out the sheep because they're the sheep of the Lord.
Si tú vienes de una iglesia o estás en una iglesia o sabes de alguien donde están trasquilando y rapando a las ovejas, salte de ahí, porque lo que estamos viendo es que Jesús no hacía eso. And so if you are going to a church, if you know someone that's going to a church that basically like sucks you dry, then leave that place right away, because we can see that the Bible does not teach that. Por Jesus eso does not do tenemos that. cajas para que tú, conforme Dios ponga en tu corazón, deposites en esas cajas tus diezmos y tus ofrendas. And it's for that reason that your church here just has these boxes, so whatever God puts on your heart, or if you want to give, you can put it right there. De todos los que están aquí, yo no me entero de quién da y quién no da, y no me interesa saber. For all of you that are here, I don't know who gives, who doesn't give, what you give. It doesn't interest me. ¿Por qué? Porque no es mi papel saber si tú estás dando o no estás dando. Because it's not my role to know, are you giving or are you not giving? Sé que eso se escucha raro porque en las iglesias en México he estado en muchas iglesias donde anotan, la familia fulana de tal no diezmó este mes. And so I know this sounds really weird, because oftentimes in your churches in Mexico, the pastor of the church is writing down, oh, this family, they didn't give. Lo siento, pero jamás vamos a hacer eso. I'm sorry, but we will never do that. Eso es entre tú y Dios. This is between you and the Lord. Amén. Amen? Entonces, vivir como Jesús es confiando en que Dios va a proveer para tus necesidades. So living like Jesus means you're going to trust in the Lord to provide for your needs. Jesús confiaba en que el Padre le iba a proveer. Jesus believed that his Father would provide. Tú debes de confiar de que el Padre te va a proveer tus necesidades. And you should trust and believe that the Father will provide for your needs. Les encargo ese teléfono celular que lo pongan en vibrador. And so I ask that you would put this phone on silence. Esto es vivir como Jesús vivía. This is to live how Jesus lived. Continuamos nuestra historia y leemos los versos 21 y 22. And so let's continue reading from our story, verses 21 and 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Then another of his disciples said to him, Lord, first let me go and bury my father. And Jesus said to him, follow me and let the dead bury their own dead. Este discípulo es muy interesante. This disciple is very interesting. Porque lo que realmente este discípulo está diciendo es esto. Because really what this disciple was saying was this. Señor, déjame ir y cuando muera mi padre, te seguiré. Jesus, let me go, and when my father dies, then I'll come back and I'll follow you. No es que este hombre estaba ahí siguiendo a Jesús y de repente su padre murió y él dijo, Señor, espérame tantito, tengo que ir a enterrar a mi padre. It wasn't the fact that this man was following Jesus and all of a sudden his father died, said, Jesus, let me go and bury my father real quick and I'll come back. No era lo que estaba sucediendo. That wasn't what was happening. Él quería permanecer en la casa de su padre, probablemente su papá era viejo. This man, he wanted to stay in his father's house. It's most likely that his father was old. Y él quería cuidar de él hasta que el padre muriera. And he wanted to take care of his father until his father died. Y esto es obviamente un periodo indefinido de tiempo. But this meant an indefinite period of time. Podría tardar mucho tiempo para que el padre muriera o podría tardar muy poquito tiempo. It could have been that it would have taken a very long time for his father to pass away, or it could have taken a little bit of time. Lo que este hombre estaba diciendo, Jesús, yo quiero seguirte, pero no todavía tengo a mi padre viejo. So basically what this follower was saying is, I want to follow you, just not yet. Wait till my father dies. Él sabía, este discípulo sabía que era bueno y que debía hacerlo, o sea, seguir a Jesús. So this follower knew that Jesus was good. He knew that he should follow him. Pero pensó que tenía una buena razón por la cual no podía hacerlo ahora. But he thought he had a good reason for why he couldn't do it right now. Y me encanta cómo Jesús siempre tiene una respuesta sabia a todas las excusas de los hombres. And I love how Jesus always has a really wise reaction to these kinds of things. Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. And Jesus said to him, follow me, let the dead bury the dead. Jesús le está diciendo a este hombre, sígueme ahora y deja todo. What Jesus was saying was, follow me now and leave everything else behind. Y claro y evidente es que esto significaba que Jesús le estaba diciendo, deja tu familia. And of course, it's clear that Jesus was saying, leave your family.
Jesús está estableciendo aquí que es más importante seguirle a Él que cualquier familia, cualquier persona. And so Jesus was establishing right here that it was more important to follow him than any of your family members or any person. El padre de este discípulo estaba bien, The father of the disciple was okay, pero no quería alejarse de él sino hasta que muriera. but he did not want to leave his father until after he died. Y realmente esto es una excusa, So really it was just an excuse. porque para seguir al maestro no necesitas cargar con tu padre, con tu madre, And so in order to follow Jesus, you don't have to go carrying your mother and your father porque es una decisión personal. because it's a personal decision. Y en esto encontramos la característica número 3 de un seguidor de Jesús. And this brings us to characteristic number 3 of a follower of Jesus. Característica número 3, un seguidor de Jesús no pone excusas. So characteristic number 3 of a follower of Jesus is he does not make excuses. Un seguidor de Jesús no pone excusas. A follower of Jesus does not make excuses. Un verdadero seguidor de Jesús va con todo como va y no pone excusas. So a true follower of Jesus goes just how he is, as he is, and he follows Jesus. Ojo, cuidado con esto. So please pay attention, look at this. Jesús no está diciendo que no debes de atender a tu familia y dejar a tus padres y a tus hijos abandonados para seguirle a Él. So Jesus is not saying that you should not attend your family. He's not saying that you should abandon your parents, your spouses, or your children to follow him. Lo que Jesús está diciendo aquí es que no puedes darle más importancia en tu corazón a tu familia que a Él. But what Jesus was saying is that you can't put your family in a higher level of importance than your relationship with him. ¿Cuántas veces hacemos excusas que no podemos ir a la iglesia porque el domingo es cuando se reúne toda la familia en la casa de la abuela? How many times do we say that we can't go to church because it's the only day the whole family gets together and it's on Sunday and they're in grandma's house? Y ahí tengo que estar yo. And I have to be there. Me lo han dicho una infinidad de veces aquí en tu iglesia. I've heard it many times here in your church. Una vez me dijo una hermana que por cierto no está aquí, por eso lo voy a decir. And so one time a sister came up to me. She's not here today, so that's why I can tell you this. Y tampoco te voy a decir nombres. I'm not going to tell you her name. Me dijo, pastor, mi familia quiere reunirse el domingo en mi casa para hacer una carne asada. Pastor, my family said they want to come to my home and they want to prepare a carne asada, a cookout. Van a venir mis hijos a mi casa y van a preparar una carne asada en mi casa. Entonces, yo les dije esto. And so my sons and my daughters, they want to come to my house. They want to prepare a barbecue for me, but I told them this. Claro que pueden venir a mi casa, pero después de la 1, porque yo primero voy a la iglesia. Of course you can come to my house, but you have to come after 1 o'clock because I'm going to church. Y esto es bien importante. And this is really important. Y yo le dije a la hermana, bien dicho, hermana. And I told her, well done, sister. Y le dije, ¿sabe qué? Usted debería de llevar a su pastor con usted para que le crean que fue a la iglesia. They said, you know what's even better? You should bring me your pastor there so they believe that you went to church. Siempre estamos abiertos a una buena carne asada. So we are always open to go to a nice cookout. No importa si estamos rodeados de gente que no conocemos. Tú sírveme el plato de carne asada y voy a estar It bien. doesn't matter if we're surrounded by a bunch of people that we don't know. Just give me that plate of meat and I'll be happy. Reuniones familiares, reuniones de amigos o cualquier otra cosa no pueden interponerse entre tú y Dios. So whatever family get together, whatever cookout, whatever meeting should not put yourself between you and God. Si los hijos y los tíos y los primos se reúnen en la casa de la abuela, que te esperen hasta después de que vayas a la iglesia y puedes acompañarlos a esa hora. No pasa nada. So if your kids, your uncles, your grandparents, if you want to all get together in your grandma's house, tell them just to wait till after 1 o'clock so you can be there with them. Nothing bad will happen. Yo tengo una moto He has a motorcycle. y seguido, de hecho, 99% de las rodadas en moto son los domingos. And so 99% of the people that go out on their motorcycles is on Sunday.
Domingos a las 8 de la mañana en la Pepsi que está para la salida hacia Urias. And so at 8 o'clock in the morning, they all get together from the Pepsi market out in Urias. Siempre me invitan para ir los domingos And they always invite me to go on Sundays. y siempre les digo no. And I always tell them, no. ¿Por qué? Why? Porque tengo una responsabilidad con Dios. Because I have a responsibility with God. Primero está el ministerio y después está lo secundario. First is ministry and then everything else. Primero está Dios antes que cualquier otra cosa en nuestra vida. First, it's God and then everything else in our life. Ahora, si tú haces esto, hay una recompensa que Jesús ha prometido para aquellos que sacrifican su familia, su tiempo por seguirle a Él. And so if you do this, and there's actually a response and a promise from God for those who sacrifice time, family, homes, and everything else. Mira lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 19, verso 29. Está aquí en tus pantallas. And so look at what it says here in Matthew 19, verse 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá, aquí está la recompensa, 100 veces más y heredará la vida eterna. Everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. Cuando sigues a Jesús no significa que debes de tirar todo y vivir en extrema pobreza. Eso es una mentira. So when you follow Jesus, it does not mean you need to live in extreme poverty. That is a complete lie. Pero Dios sabe recompensar a sus hijos y Él promete que si no te da esta recompensa aquí en la tierra, te la va a dar en el cielo 100 veces y también heredarás la vida eterna. So God does promise that when we follow him, he will reward us. If he doesn't reward us in this life, he will in the next life. Así que si no te ha bendecido a manos llenas como tú quisieras tener ese gran Ferrari estacionado aquí afuera y bendecir a tu iglesia, lo siento, mi hermano. And so I'm really sorry if you're not here with full hands, you don't have that beautiful fryer that's outside of the church. Pero lo que sí sé es que Dios te ha bendecido lo suficiente para que le des gracias por todo lo que tienes. But what I can say is that he has blessed you enough so that you can say thank you. Así que mis amados hermanos, cuando sigues a Jesús, como seguidor de Jesús no tenemos que hacer excusas. So as a follower of Christ, we cannot make excuses. Continuamos nuestro estudio verso a verso a través del libro de Mateo y leemos los versos 23 y 24. And so continuing with our study, verse by verse, let's just read verses 23 and 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Now when he got into his boat, the disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with waves, but he was asleep. Vemos a Jesús, te pongo el mapa una vez más, que se subió a una barca y junto con sus discípulos estaba rumbo a la región de Gadarena. And so we can put the map back up here again for you, and you can see that Jesus was here in this one point, but he was taking a boat to go over into the land of Gerses. Y mientras iba en la barca se levantó una gran tormenta y los discípulos estaban ahí en medio del mar de Galilea retomando el control del barco y peleando contra el viento. And so we can see here all the disciples that got into the boat, but all of a sudden a storm came up into the river of Galilee, and they were rowing and trying to stay afloat. Pero es bien interesante que vemos a Jesús durmiendo en medio de la tormenta. But it's very interesting that we see that Jesus was here asleep during the storm. Estoy seguro que Jesús tenía sangre mexicana. I'm pretty sure that Jesus had Mexican blood Porque estaba tomando una siesta time. because he was taking a little nap time. Pero vemos a Jesús que estaba ahí durmiendo con mucha paz en medio de la tormenta. Mira cómo está dormido. But we can see that Jesus was sleeping during the storm. Look at how he was asleep there. Tenía hasta una almohada. He even had a pillow.
No había tormenta que pudiera detenerlo de dormir en paz. There wasn't a storm that could stop him from sleeping in peace. Y esto nos lleva a la característica número 4 de un seguidor de Jesús. And this brings us to characteristic number 4 of a follower of Jesus. Un seguidor de Jesús, característica número 4, tiene paz en medio de la tormenta. A follower of Jesus has peace in the midst of the storm. Característica número 4, un seguidor de Jesús tiene paz en medio de la tormenta. A follower of Jesus has peace in the midst of the storm. Cristiano, Jesús estaba experimentando una gran tormenta y tenía paz en su corazón. Él no estaba preocupado si iba a morir o no iba a morir en esta tormenta. So Christians, Jesus was here going through this great storm of his life, but he was there and he had peace in his heart. That's how you and I should be. Él no estaba, No, sorry. Yeah. He wasn't there worried if he was going to die or not. Él no estaba ahí mordiéndose los dedos y asustado. "Ay, esta tormenta me va a matar." He wasn't there biting his finger going, oh, I'm going to die. This storm's going to kill us. Claro que no, él tenía paz. Él tenía esa paz que el mundo no entiende. No, that's not what happened. He had peace. He had a peace that this world does not understand. Un verdadero seguidor de Jesús tiene paz en medio de la A tormenta. true follower of Jesus has peace in the middle of the storm. Mis amigos, cuando estás en medio de la tormenta, debes de experimentar esta paz de Jesús. So my beloved friends and Christians, when you are in the midst of a storm, you should have the peace that Jesus had. Porque un verdadero seguidor de Jesús tiene paz en medio de la tormenta. Because a true follower of Jesus has peace in the middle of the storm. Esta paz solamente la encuentras en Jesús y en ningún otro lado. This peace you can only find in Jesus, not in any other place. Mira lo que Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, 27. Look what Jesus says in the book of John 14:27. Jesús dijo esto: la paz os dejo, y luego que dice, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Peace I leave with you. Look what kind of peace. The peace I give to you, not the peace of the world, do I give to you. Not let your heart be troubled, neither let it be afraid. Cada uno de nosotros enfrentamos nuestras tormentas de diferentes situaciones y diferentes maneras. Each and every one of us, we confront these different storms in different ways and in different seasons. Algunos de ustedes tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. Some of you have a peace that surpasses all understanding. A otros de ustedes se les cae el pelo, como a mí, de las preocupaciones de la vida. And some of you lose your hair, like Pastor Tony, when you think about the worries of life. Hay veces que veo personas que están hasta temblando, And sometimes there's even people that are shaking. están estresados. They're so stressed. Cayó la bolsa de valores. Bolsa de valores Oh, es... they drop their values, their bag of values. Cayó el petróleo. The gas falls out. El valor del peso se devaluó. Basically, the whole weight, it just makes them go off the road. No, the Mexican peso devaluated. Loses value. Entonces están estresados. They're stressed. Están estresados porque las cuentas del banco se redujeron. They're stressed because their bank accounts are going under. ¿Y sabes qué? And you know what? Un seguidor de Jesús experimenta paz. Still, a follower of Jesus experiments peace. Gracias a Dios porque tienes una cuenta de banco. Praise God that you have a bank account. Hay muchos de nosotros que no tenemos una cuenta de banco. There's many of us who do not have a bank account. Y vivimos al día. And we live day by day. Y si se devalúa el dólar o se devalúa el peso, el pescado sigue saliendo ahí en el mar. And so whether the dollar goes up or the peso goes down, there's still fish in the sea. Entonces el pescado no va a estar más pequeño porque se devaluó el peso. And so the fish is not going to be smaller because the peso is worth less. Todavía Dios va a proveer para llenar este tanquecito. God is still going to provide to fill this tank. Es importante enfrentar las tormentas
de la vida con la paz de Dios. It's important to confront these storms of life with the peace of God. Continuamos leyendo los versos 25 y 26. Ya sé que me pasé, no me volteen a ver así. And so we're going to continue reading verses 25 through 26. I know I'm over the time. Stop looking at Si me. tienes prisa, espérate. If you are in a rush, just wait a little bit. Y si no tienes prisa, también espérate. And if you're not in a rush, please still wait. Vamos a continuar. Let's continue. Verso 25 y 26, ya mero acabamos. Let's 25 and 26. We're almost done. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Then his disciples came to him and they woke him up, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, why are you fearful, you of little faith? Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Es muy interesante ver la respuesta de los discípulos porque vemos su reacción. It's very interesting to see the disciples and to see their reaction. Y el autor de Mateo, que por cierto se encontraba ahí en medio de ellos, And of course, the author of Matthew was among these people. nos dice que todos estaban atemorizados a tal grado que todos pensaban que iban a morir. And he says that all of them were terrorized, thinking that they were going to die. Y es evidente que como humanos podemos tener este tipo de reacción ante una gran tormenta. And it's true that us as humans, we can have this type of reaction when we go through a great storm. Y decidieron correr a Jesús para despertarlo. And they decided to run to Jesus to wake him up. Ahora, recuerda que Jesús les había dado una orden. ¿Te acuerdas de esto? Do you guys remember that Jesus gave them an order? Do you remember that? Vamos a leer una vez más el verso 18. Regrésate unos versos atrás. We're just going to go real quick back to verse 18. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, dice, mandó pasar al otro lado. When Jesus saw great multitudes around him, he gave them a command to go to the other side. Si Jesús ya les había dado una orden y les había dicho que iban a cruzar al otro lado, ¿por qué tenían miedo? If Jesus gave an order to cross the other side of the lake, then why would they be afraid? Bueno, vemos a Jesús decirles por qué es que estos hombres tuvieron miedo. But let's see why Jesus says that these men are afraid. Verso 26, una vez más. Verse 26, once more. Y él le dijo, ¿por qué teméis? Aquí está, hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. So he said to them, why are you fearful, men of little faith? And then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Les había faltado fe. They were missing faith. Aunque Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, y aunque tenían físicamente a Jesús ahí con ellos, les faltó la fe. So even though Jesus had told them we're going to their side, even though they had Jesus there physically, they were lacking faith. Y esto nos lleva a la característica número 5 de un seguidor de Jesús. And this brings us to characteristic number 5 of a follower of Jesus. Un seguidor de Jesús tiene fe en medio de la tormenta. A follower of Jesus has faith in the middle of a storm. Un seguidor de Jesús tiene fe en medio de la A tormenta. follower of Jesus has faith in the middle of a storm. Mis amigos, un verdadero seguidor de Jesús no sale llorando, mami, por favor, ayúdame. A follower of Jesus does not run around going, Mommy, help me. Pero un verdadero seguidor de Jesús tiene fe que todo va a estar bien. But a follower of Jesus has faith and they know that everything is going to be okay. Cuando estábamos ahí en esta situación difícil, mi esposa y yo enfrentamos una gran tormenta en nuestra vida. And so when Pastor Tony and his wife were going through this big storm in their life, Y teníamos la fe suficiente de que Jesús podía sanarnos. but we had the sufficient faith to believe that Jesus could heal us. Estábamos en esta tormenta difícil llamada COVID y gracias a Él aquí estamos. We were in this difficult storm of life and called COVID, but thanks be to God, we are here. Jamás quitamos los ojos de Jesús. We never took our eyes off of Jesus. Un seguidor de Jesús tiene paz
en medio de la tormenta. A follower of Jesus has peace in the midst of the storm. Y es importante, cristiano, creer que Jesús puede ayudarte en medio de la tormenta. Amén. And it's important, Christians, that you would believe that God can help you in the middle of a storm. Les dije que ya mero terminábamos. Y para terminar vamos a leer el verso 27. And so I told you we're almost done, so we're going to read our last verse here, 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? So the men marveled, saying, "Who can this be that even the winds and the sea obey him?" Estos hombres que estaban ahí estaban maravillados del gran milagro que Jesús había hecho al calmar los vientos y los mares. These men were there stuck marveling at the great miracle that Jesus had just done, calming the sea and the waves. Estos hombres habían experimentado el milagro de Jesús porque estaban ahí siguiéndole a él. These men had experienced a miracle of Jesus because they had been there following him. Y esto nos lleva a nuestra última característica, número 6 de un seguidor de Jesús. And this brings us to our last characteristic of a follower of Jesus. Característica número 6, un seguidor de Jesús experimenta el poder de Dios. A characteristic of Jesus, number 6, experience the power of God. Características de un seguidor de Jesús, número 6, es que experimenta el poder de Dios. Characteristic number 6 of a follower of Jesus is they experience the power of God. Mis amigos, si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, es necesario convertirte en su seguidor. And so, my friends, if you want to experience the power of God in your life, you need to become a follower of Jesus. De lejos no vas a experimentar el poder de Dios. From far away, you're not going to experience the power of God. Si tú sigues a Jesús así de lejecitos entre las sombras a ver qué onda, no vas a experimentar el poder de Dios. So if you only follow Jesus from a great distance, beneath the shadows, behind everything else, you're not going to experience his power. Es necesario convertirte en un verdadero seguidor de Jesús. It is important to convert yourself into a true follower of Jesus. Y para que esto suceda, tenemos que empezar por el paso número 1. And in order for this to happen, we have to start with step number 1. El paso número 1 es nacer de nuevo. And step number 1 is to be born again. Y te hago una pregunta que está aquí en tus pantallas. ¿Has nacido de nuevo? And so there's a question for you up on the screen. Have you been born again? Piénsalo. ¿Has nacido de nuevo? Think about it. Have you been born again? A lo mejor este término de nacer de nuevo es nuevo relativamente para ti o no lo has escuchado. Maybe to hear it in this way, this term to be born again is something you never heard before, or it's a little different. Pero nacer de nuevo significa dos cosas. But to be born again means two things. Número 1, que reconoces que eres un pecador y te arrepientes. Number 1, that you would recognize that you're a sinner and that you would repent. Y número 2, que reconoces que Jesús es suficiente para convertirte en su seguidor. And number 2, that you have the faith to recognize that Jesus can convert you into a follower. Si tú has hecho estas dos cosas, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús, eres una persona nacido de nuevo o un cristiano. If you have done these two things, if you've repented from your sins and you've put your faith in Jesus Christ, then congratulations, you are a Christian, a follower. Gracias por ser un seguidor de Jesús. Thank you for being a follower of Christ. Pero si no lo has hecho, ¿por qué es importante hacerlo? But if you haven't done it, why is it important that you would do so? Mira, había un hombre llamado Nicodemo que quería ser un seguidor de Jesús e ir al cielo. Look, there was a man who was named Nicodemus, and he wanted to be a follower of Jesus and know how to go to heaven. Así como este escriba se acercó a Jesús, también este fariseo llamado Nicodemo se acercó a Jesús para saber cómo entraba al cielo. And so the same way that the scribe in our story came close to Jesus, this Pharisee came close to Jesus and wanted to know how to get to heaven. Y Juan le dijo esto en su conversación en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no nace de nuevo, aquí está, no puede ver el reino de Dios. And Jesus said in the book of John, "Truly, truly, I say to you, he who has not been born again cannot see the kingdom of God." Nacer de nuevo es importante para ver el reino de Dios o el cielo. To be born again is important because that's the way that you see the kingdom of God, also known as heaven. Y si no naces de nuevo, no vas a poder entrar
al reino de los cielos. And if you're not born again, then you can't enter into the kingdom of heaven. ¿Qué va a pasar contigo? What would happen with you? Bueno, la Biblia es bien clara, la palabra de Dios es bien clara. Well, the word of God, it's very clear. Nos habla de dos lugares diferentes, uno llamado el reino de Dios o el cielo, The Bible's very clear. There's only two places. The first one is called the kingdom of God, also known as heaven. y el otro es uno que se llama lago de fuego, lugar de tormento, comúnmente conocido como el infierno. And the second place that is mentioned is the lake of fire, the place of eternal torment. We call it hell. Y si no puedes entrar al cielo, tristemente vas a ir a este horrible lugar llamado infierno. And so if you can't enter the kingdom of heaven, then unfortunately you would go to this terrible place called hell. Y eso es triste. And this is sad. Eso es una mala noticia para ti que no eres nacido de nuevo o eres llamado un cristiano. This is bad news for those of you who have not been born again or do not consider yourself a Christian. Pero tengo una buena noticia para ti. But I have good news for you. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que tú no tienes que ir a ese horrible lugar llamado infierno. The good news is you don't have to go to this terrible place called hell. La buena noticia es que Jesús ya pagó el precio por ti en la cruz del Calvario para que tengas salvación eterna. The good news is that Jesus Christ died on the cross of Calvary so that you did not have to go to this terrible place. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle, Jesús, yo quiero nacer de nuevo esta mañana. The only thing you have to do is say, Jesus, I want you in my life this morning. Y si esa persona eres tú, quiero que en este momento, primero antes que nada, cierren todos por favor sus ojos. And so if this person is you, first we're going to have you close your eyes, everyone. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Everyone with their eyes closed, please. A lo mejor tú quisieras nacer de nuevo esta mañana y quisieras tomar este paso para no ir a este horrible lugar llamado infierno. Maybe you would like to take this decision today and decide to be born again so you don't have to go to this terrible place called hell. Si esta persona eres tú, quiero que por favor levantes tu mano. If this person is you, please raise your hand. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quisiera decirle a Jesús, yo quiero ser un verdadero seguidor tuyo Is there anyone here this morning who says, Jesus, I want to be a true follower of you, y quiero nacer de nuevo hoy? and I want to be born again today? ¿Habrá alguien? Is there anyone? Cristiano, por favor, ora por esas personas que tengan esa batalla espiritual en este momento. And so, Christians, I ask you that you would pray for those who are in this spiritual struggle right now. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quisiera nacer de nuevo por primera vez? Nunca lo ha hecho. Hoy va a hacerlo. Is there someone here for the first time that would like to give their life to God, that they've never done it before? ¿Habrá alguien? Is there anyone? Alguien. Anyone? Vamos a esperar. We're going to wait. El Espíritu Santo a lo mejor está hablando a tu corazón y no decides levantar tu mano. Maybe the Holy Spirit is speaking to your heart, but you haven't decided yet to raise your hand. Vamos a darte tiempo. We're going to give you time. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quisiera nacer de nuevo por primera vez? there- Levanta tu mano. Is there anyone here who would like to be born again for the first time? Please raise your hand. Una vez más, ¿habrá alguien? Just once again, is there anyone? Amigos que nos ves por las redes sociales, yo no puedo ver tu mano. And so my friends that are watching us on social media, I can't see if you rose your hand. Si tú has levantado tu mano o quieres hacer esta oración y nacer de nuevo, If you would like to be born again and say this prayer, te pido que por favor nos mandes un mensaje a través del número de WhatsApp que aparece ahí en tu pantalla. I pray that you would, I ask that you would send us a message on WhatsApp or through social media that you're watching us on. Queremos orar por ti y celebrar contigo que has nacido de nuevo. We want to pray with you. We want to celebrate with you that you've been born again. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us.